ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿರತೆ ಅದರ ಪಾಡಗದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿರತೆ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದೂರ ಅದೇ ಥರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. చూడండి కొండపైన అమ్మా రియల్ గా చిరుత పులి హాయ్ గాయ్స్ చిరుత పులి చూడండి కొండపైన అమ్మా రియల్ గా చిరుత పులి హాయ్ గాయ్స్ చిరుత పులి చూడండి కొండపైన అమ్మా రియల్ గా చిరుత పులి హాయ్ గాయ్స్ చిరుత పులి చూడండి కొండపైన అమ్మా రియల్ గా